مارننگ پاکستان. آج جس جگہ پہ آپ کو میں لے کے جا رہا ہوں یہ پائے ہیں. 8 سالوں سے یہاں میں پائے کھا رہا ہوں. سردیوں کے دن ہیں, سردیوں میں پائے یا مچھلی بندہ شوق سے نہ کھائے تو مزہ نہیں آتا. تو 30 یا 35 سالوں کا ان کا سیٹ اپ ہے اور پورے چوہا شہر کے اندر فری ڈلیوری پرووائڈ کر رہے ہیں. اگر آپ کو بھی چاہیے تو آپ انہیں کال کر سکتے ہیں. ویڈیو میں نمبر بھی دے دوں گا. اور اگر پاکستان میں کہیں بھی کوئی پایوں کے حوالے سے کاروبار کرنا چاہتا ہو, پائے بنا کے یا بنا کے بیچنا چاہ رہا ہو تو وہ بھی ویڈیو کے اندر پوری ڈیٹیل میں آپ کو پسند آئی تو شیئر بھی کیجیے گا, چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا اور اپنے بھائی کو دعاؤں میں یاد رکھیے. بھائی کی بھی ایک منٹ رکو. ان سے بھی ہم پائے اٹھا رہے ہیں, یہ ان کے بڑے بھائی ہیں. ٹھیک ہے, ہر سال 30 سال سے زیادہ ہو گیا. ان سے جی بھائی کتنا عرصہ ہو گیا یہ آپ سے پائے لے کے آ رہے ہیں؟ 30 سال ہو گئے. 30 سال. 30 سال سے بھی زیادہ تھے. 30 سال سے بھی زیادہ ہو گیا. ہاں کتنا عرصہ ہو گیا آپ پایوں کا کام کر رہے ہیں؟ یہی جو انہوں نے بتایا سر 30 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا. 30 سال سے. بیچ میں سے آپ سعودیہ بھی چلے گئے تھے نا, وہ سٹوری بھی سنا. ہاں وہ پھر میں سعودیہ چلا گیا, لیکن پیچھے کاروبار چلتا رہا. والد صاحب تھے, چھوٹے بھائی تھے, تو وہ پیچھے انہوں نے یہ سسٹم چلایا. تو میں خود پہ جاتے سرویئر انجینئر تھا. تو سعودی عرب اور دبئی میں بھی جاب. سعودیہ سے کیوں چھوڑ گئے ہیں اور دبئی سے کیوں چھوڑا ہے؟ کیونکہ والد صاحب کی ڈیتھ ہو گئی تھی, ماں جی بھی بہت ہو گئی تھی میرے. تو پھر اس وجہ سے مجھے مجبور وہ سیٹ اپ چھوڑ کے یہ چوز کرنا پڑا کہ میں یہ جاری رکھوں. ہاں جی بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام سر. آج میں نے آپ کو ویڈیو بنانے کی, مجھے بتائیں کہ یہ کتنا عرصہ ہو گیا یہ کام آپ کر رہے ہیں؟ یہ سر ہمیں عرصہ 35 سال ہو گئے. ٹھیک ہے, 35 سال سے یہ کام کر رہے ہیں. 35 سال. اس سے آپ سے پہلے آپ کے والد صاحب تھے, ابھی وہ فوت ہو گئے ہیں. جی میرے والد صاحب فوت ہو گئے, تو پھر اس کے بعد ابھی یہ چیز کو چلا رہے ہیں. والد اسی کو رکھو. جی اچھا, تو سعودیہ بھی آپ بتا رہے تھے, سعودیہ بھی گئے ہیں؟ ہاں 2 سال سعودیہ میں رہا ہوں اور تقریباً 8 سال پھر یو اے ای میں رہا ہوں. جو میں آپ کی کتنی برانچیں ہیں؟ جو میں ابھی فی الحال 2 برانچیں ہیں سر. 2 برانچیں ہیں. 2 برانچیں. اور آپ بتا رہے تھے کہ فری ڈلیوری ہے چوہا شہر کے اندر, فری ڈلیوری ہے. ہاں جی, چوہا شہر کے اندر ہماری پوری فل فری ڈلیوری ہے سر. ابھی آپ کہاں کہاں پہ ڈلیور کرنا چاہ رہے ہیں, جو آپ کی خواہش ہو کہ ڈلیوری کہاں تک ہونی چاہیے؟ خواہش تو پھر لامحدود ہوتی ہے سر, وہ تو دل کرتا ہے کہ بندہ, لیکن اپنے خواہش یہ ہے کہ ہم اپنے پورے ایریے میں اپنی تحصیل میں ٹوٹل کتنے گاؤں ہیں؟ تقریباً 56 گاؤں ہیں ہمارے. 56 گاؤں ہیں. 56 گاؤں میں آپ فری ڈلیوری دینا چاہتے ہیں؟ ہاں انشاءاللہ دعا کریں نا سر.
सर चने मिक्स करूं? अस्सलाम वालेकुम सर। सर कितना अर्सा हो गया आप इनसे पाए खा रहे हैं? हमें तो 1 साल हो गया जी। 1 साल। कैसा है जायका इनका, कैसा है? जी ज़बरदस्त जायका है। चाचा जी आप बताएं कब से खा रहे हैं? 1 साल से ऊपर हो गए। कैसा है जायका? बहुत ज़बरदस्त। घर के जैसे होते हैं वैसे? बहुत अस्सलाम वालेकुम भाई। जी वालेकुम अस्सलाम। यहाँ से कितना अर्सा हो गया आप पाए खा रहे हैं? भाई जी कम से कम 5 साढ़े 5 साल हो गए। 5 साढ़े 5 साल। तो इनका जायका आपने कैसा पाया है? जायका बिल्कुल घर जैसा है। घर जैसा जायका है। आप भाई कुछ कहना चाह रहे ये हैं? गुजरात से हैं भाई, इधर ही आते हैं। गुजरात से आए हैं खाना नाश्ता करने के लिए? जी तो बड़े दूर से आए हैं। इनके पाए बहुत अच्छे हैं, इनके पाए बहुत अच्छे हैं, इसलिए आए हैं। चलें, थैंक यू जी सो मच जी। आए हैं सिंध से आए हैं। और आप कहाँ से आए हैं? सरगोदे से। सरगोदे से। बड़े दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ पे नाश्ता करने के लिए। जो भी यहाँ घूमने के लिए आता है या वैसे आता है या बाजार पे आता है तो लाजमी यहाँ से चने पाए का नाश्ता लाजमी करता है। तो आप भी आए और यहाँ से नाश्ता करें। थैंक यू सो मच। वालेकुम अस्सलाम। कितना अरसा हो गया यहाँ पे आप नाश्ता कर रहे हैं? नाश्ता तकरीबन हम 20-25 साल हो गए। 25 साल हो गए हैं यहाँ से नाश्ता करते हैं, चने पाए और जी जी मुर्ग चने खाते हैं। जी जी। अभी आप क्या कहते हैं इनके बारे में? बहुत अच्छा टेस्ट है इनका और सफाई बहुत अच्छी है, नमाजी आदमी है और टेस्ट भी बहुत अच्छा है इनका। मेहरबानी जी, थैंक यू। चलें जी आप नाश्ता करें। अच्छा, आप अपना अगर व्हाट्सएप नंबर देना चाहें या अपना फ़ोन नंबर देना चाहें तो वो रिपीट कर दे ताकि जो शहर के अंदर कोई भी आपको ऑर्डर देना चाहे तो वो दे सके। हाँ नंबर लिख ले सर, नोट कर ले। 0342 0342 53 53 76 76 072। 072। और अगर जो हमें कोई भी ऑर्डर देना चाहता हो पायों का, ताज़ा पाए हर वक्त खस्ता पाए आपको मिल सकती है तो लाजमी इन भाई को ऑर्डर दें सारा। और अगर पाकिस्तान में कोई बंदा भी इस तरह का कारोबार करना चाहता हो तो आप क्या उसकी हेल्प करेंगे? आपसे रब्ता करें तो? इंशाल्लाह क्यों नहीं करेंगे, जो जितनी हो सकेगी करेंगे। जितनी हो सकेगी वो बंदा भी आपसे रब्ता कर सकता कर है। सकते हैं। अच्छा, रोजाना कितना आटा बेचते हैं रोटियां बना के? तकरीबन हमारा 1
कट्टू तो 1 कट्टू निकल जाता है 2 कट्टू। दो बोरियां रोज आप हाँ बेच देते हैं पका के। हाँ तकरीबन 2 मिनिमम। तो आपकी जो रोटी है वो कहाँ पे है? रोटी जरा चेक करवा। ये सर रोटी है, ये सर ये चपाती है, ये घर में ये खुद तैयार करते हैं, तैयार करके आते हैं और रोज 2 बोरियां नहीं 1 तकरीबन 2 बोरियां रोज इंशाल्लाह 25-25 किलो के ये बेचते हैं। पाकिस्तान में कोई बंदा भी कारोबार करना चाहे तो ये उस बंदे की हेल्प भी करना चाह रहे हैं। तो आगे आप लोगों की मर्जी है। ये सर चावल, तो हमारे पास चावल भी है। चावलों का काम करना चाहे, ये चावल भी भाई ने रखे हुए हैं। ये सिर्फ ये पाई और चने, अंडा चने, चावल चने, रोटी, पाए भी हैं और चने भी होते हैं सर। और मोरग चने भी हैं। जो आप ऑर्डर देना चाहें तो ऑर्डर पे आपको मिल सकता है। कोफ्ता चने, अंडा चने, मोरग चने, पाए, जर्दा और सबसे अच्छी क्वालिटी है। मैं भी रोज़ाना तकरीबन यहीं पे आकर नाश्ता करता हूँ। आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि आप भी आया करें, विजिट किया करें दुकान पे। थैंक यू सो मच, वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। आप मेरे चैनल के बारे में कुछ कहना चाहें तो? ये हमारे बहुत प्यारे अजीज़ हैं सर, प्लीज़ इनको सब्सक्राइब करें और इनके नई आने वाली वीडियो को भी शेयर करें और लाइक करें सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।